we have the question. Prove that the line lx plus my plus n equals to 0 touches the parabola y square equals to 4ax if ln equals to am square. अब हामीले यो क्वेशनमा के गर्नुपर्छ भने यदि यो लाइनले यो प्याराबोलालाई टच गर्छ भने ln इक्वल्स टु am स्क्वायर हुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने हो। यसका लागि the given equation of line and parabola are the given equation of line and parabola are y square equals to 4ax equation of parabola, and the equation of line is lx plus my plus n equals to 0. Let it be 2. अब जुन यो लाइन छ lx plus my plus n equals to 0 यो लाइनलाई हामी y equals to mx plus c फर्ममा रिड्युस गरौँ। y equals to mx plus c फर्ममा रिड्युस गरिसकेपछि हामीले त्यहाँबाट m र c को भ्यालु निकाल्छौँ। अनि अस्तिको क्लासमा हामीले पढिसकेका छौँ यदि कुनै लाइन y equals to mx plus c ले यदि कुनै लाइन y equals to mx plus c ले y square equals to 4ax भन्ने प्याराबोलालाई टच गर्छ भने we have the condition c equals to a by m. If any line touches parabola, then this condition must be satisfied by that line. यो satisfy हुनै पर्छ, त्यसैले c equals to a by m हुन आउँछ। So now we have to reduce this equation into y equals to mx plus c form. My equals to minus lx minus n, therefore y equals to minus L by m minus n by m. Comparing this equation with y equals to mx plus c. यहाँ स्मल m छ, फेरि स्मल m लेख्दाखेरि कम्पेयर गर्न अलिकति गाह्रो हुने हुनाले मैले क्यापिटल m लेखेँ। So comparing this equation with y equals to mx plus c, we get m equals to minus L by m and c equals to minus n by m. Now, if the line 2 touches parabola 1, then we must have c equals to a by m, that is c को ठाउँमा minus n upon m equals to a भनेको प्याराबोला को इक्वेसन हाम्रो y square equals to 4ax भएकोले a को ठाउँमा a नै हुन्छ। a upon m को ठाउँमा minus L by m छ हाम्रो भ्यालु, और क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ n into L upon m minus minus plus भइहाल्यो equals to am. Therefore on simplification ln equals to am square, which we have to prove. In this way this completes our proof. यसरी हामीले प्रुफ गर्न सक्छौं। Prove that the line 3x plus 4y plus 6 equals to 0 is tangent to the parabola 2y square equals to 9x and find its point of contact. अब हामीले यो लाइन यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। सँगसँगै कुन पोइन्टमा टच गर्यो त त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि हामीले निकाल्नु पर्यो। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्ने फर्मुला वी नो दैट a by m square comma 2a by m हुन्छ। This is the formula for finding the point of contact of the tangent and parabola. Now here given equation of line is 3x plus 4y
plus 6 equals to 0. अब यो लाइनलाई हामी y equals to mx plus c फर्ममा रिड्युस गरौँ, or for y equals to minus 3x minus 6, therefore y equals to minus 3 by 4 into x minus यो 6 by 4 2 cancel भएर minus 3 by 2 हुन्छ. Comparing this equation, अब यसलाई let it be equation 1 as well as we compare this equation with y equals to mx plus c form. Comparing this equation with y equals to mx plus c form, we get m equals to minus 3 by 4 and c equals to minus 3 by 2. Again, we have 2y square equals to 9x, or y square equals to 9 by 2 into x. Therefore, y square equals to 4 into 9 by 8 into x. हामीले यो 9 by 2 into x लाई y square equals to 4ax हुने गरी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा रिड्युस गर्यौं, जसले गर्दाखेरि 4 ले यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्यो भने 4 ले डिवाइड पनि गर्नुपर्छ. डिवाइड गर्दाखेरि यहाँ 4 to 8 भयो अनि 4 into 9 by 8x. Let it be equation 2. Comparing this equation with y square equals to 4ax, we get a equals to 9 by 8. Now, if the line 1 touches the parabola 2, then we must have c equals to a by m. अघि पनि हामीले अघिल्लो क्वेशनमा पनि यस्तै गर्यो. यदि कुनै लाइनले कुनै गिवन प्याराबोलालाई टच गर्छ भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ. अब यो कन्डिसनमा c को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौं -3/2 अनि a को भ्यालु 9/8 छ. यहाँ सेटिस्फाई गराइदिउँ अनि m को भ्यालु -3/4 पनि छ. सो दैट इज c को भ्यालु -3/2 इक्वल्स टु a को भ्यालु 9/8 होल अपन m को भ्यालु -3/4 हुन आयो. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ. -3/2 इक्वल्स टु 9/8 यता माइनस आयो इन्टु 4/3. सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि माइनस माइनस दुवैतिर क्यान्सल भयो. 3 3 जा 9, 4 2 जा 8. Therefore 3/2 equals to 3/2, which shows that the given line is tangent to the given parabola. In this way, c equals to a by m condition satisfied भयो. So given line is tangent to the given parabola. Again, the point of contact of the given point of contact again the point of contact of the tangent and given parabola is equals to a by m square comma 2a by m. This equals to
a को भ्यालु राखिदिउँ 9/8 upon m square, that is minus 3/4 को whole square, comma 2a, 2 into 9/8 upon m minus 3/4. यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 9/8 into 16/9, comma 18/8 into minus 4/3. On simplification yields 2, 3 6 ja 18, 4 2 ja 8, 2 3 ja minus 3. 2, minus 3, which is the required point of contact of the tangent and parabola. Here we have another question. So that the tangent to the parabola y square equals to 4x and x square equals to 4y at 1, 2 and minus 2, 1 respectively are at right angles. अब यो दुईटा प्याराबोला दिएको छ र दुईटा पोइन्ट्स दिएको छ। यो दुईटै पोइन्ट्समा हामीले इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालौँ अनि त्यो दुईटै टेन्जेन्टको स्लोपहरू निकालौँ र स्लोपको प्रोडक्ट -1 देखाउन सक्यो भने टेन्जेन्ट्स टु दी गिवन पोइन्ट्स एट द गिवन प्याराबोला आर परपेन्डिकुलर टु each other. First of all, let us find the equation of tangent. First of all, let us find the equation of tangent to the parabola y square equals to 4x at 1, 2. Here, given parabola is y square equals to 4x, that is y square equals to 4 into 1 into x. स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लैजाउँ y square equals to 4ax फर्ममा अनि comparing this equation with y square equals to 4ax, we get a equals to, comparing this equation with y square equals to 4ax, we get a equals to 1. Now equation of tangent to the parabola y square equals to 4x at 1, 2 is, अब यो पोइन्टमा निकालौँ सजिलो छ. We have the formula y1 equals to 2a into x plus x1 भन्ने फर्मुला लगाइदिउँ. is y1 को ठाउँमा हाम्रो 2 छ, y1 equals to 2a, a को ठाउँमा 1 छ, into x plus x1 को ठाउँमा 1 छ. अब यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो. Therefore y equals to x plus 1. Slope of this tangent, let it be equation 1, and slope of this tangent say m1 equals to 1. Again we have the equation of parabola is x square equals to 4y, that is x square equals to 4 into 1 into y. Comparing this equation with x square equals to 4ay, we get a equals to 1. Then equation of tangent to the parabola x square equals to 4y at minus 2, 1 is x1, x into x1 minus 2 equals to 2a into y plus y1. x square equals to 4ay भन्ने प्याराबोलामा equation of tangent at x1 y1 is
x x1 इक्वल्स टु 2a इन्टु y प्लस y1 भन्ने फर्मुला हुन्छ। हामीले त्यही फर्मुला युज गर्यो यहाँनिर। यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो। देयरफोर x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टु 0 आयो। स्लोप अफ दिस टेन्जेन्ट say m2 equals to minus 1, that is slope equals to minus coefficient of x upon coefficient of y हुन्छ। त्यसैले हाम्रो minus coefficient of x भनेको minus 1 भयो अनि coefficient of y भनेको 1 छ। this equals to minus 1। अब हामीले say m2 अब हामीले दुईवटै टेन्जेन्ट दुईटा प्याराबोलामा डिफरेन्ट दुईवटा पोइन्टमा ड्रन गरिएका टेन्जेन्टहरू परपेन्डिकुलर छन् भनेर प्रुभ गर्नु छ। त्यसैले हामीले यहाँनिर के देख्यौँ, here m1 into m2 equals to m1 को भ्यालु 1 छ into minus 1 equals to minus 1, which shows that the tangent to the given parabola at given points are right angles to each other. In this way, we can show that the tangent to the given parabola at the given points are perpendicular to each other. So that the normal to the, now we have another question, so that the normal to the parabola y square equals to 8x at 2, 4 meets the parabola again in 18, minus 12। जस्तो यो कुनै गिवन प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टु 8x छ। अब यो प्याराबोलामा हामीले यहाँनिर टेन्जेन्ट ड्र गर्यौँ सपोज एट द पोइन्ट 2, 4 मा। एट द पोइन्ट 2, 4 मा हामीले y स्क्वायर इक्वल्स टु 8x भन्ने कुनै गिवन प्याराबोला छ। त्यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट नर्मल एट 2, 4 अगेन मिट्स द सेम प्याराबोला एट 18, minus 12 हामीले प्रुभ गर्नु छ। यसका लागि एउटा नर्मल पनि ड्र गर्यौँ। नर्मल इज द लाइन विच इज परपेन्डिकुलर टु द टेन्जेन्ट एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट ओन्ली। अब यो 2, 4 मा ड्रन गरिएको नर्मलले यो प्याराबोलालाई फेरि 18, minus 12 मा भेट्छ भनेर प्रुभ गर भनेको। यो यहाँनिरको पोइन्ट 18, minus 12 मा भेट्छ भनेर प्रुभ गर भन्ने हाम्रो क्वेसन हो। अब यो दुईटा मेथडले गर्न सकिन्छ। एउटा मेथड भनेको पहिला हामी के गरौँ, इक्वेसन अफ नर्मल निकालौँ। यहाँ पहिला इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालौँ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालेपछि स्लोप अफ टेन्जेन्ट आयो। स्लोप अफ टेन्जेन्ट निकालेपछि स्लोप अफ नर्मल पनि आयो। अनि स्लोप अफ नर्मल पनि थाहा छ र पासिङ पोइन्ट थाहा छ भने y minus y1 इक्वल्स टु m into x minus x1 भन्ने फर्मुला लाएर इक्वेसन अफ नर्मल निकालौँ। त्यो इक्वेसन अफ नर्मलमा अब यहाँनिर दुईटा कुरा आउँछ। इक्वेसन अफ नर्मलमा यो पोइन्टलाई सेटिस्फाई गरायौँ भनेपछि we can claim that the normal to the parabola at 2, 4 again meets the same parabola at 18, minus 12। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। र अर्कोतिर यहाँनिर इक्वेसन अफ नर्मल निकालिसकेपछि यो इक्वेसन अफ नर्मल र इक्वेसन अफ प्याराबोला दुईटैलाई सल्भ गर्दाखेरि we will find the points 2, 4 and 18, minus 12। यो दुईटा मेथडमा जुन मेथड युज गर्दा पनि हुन्छ। नाउ अब हामी सल्भ गरौँ कुनै एउटा मेथड। Here the given equation of parabola is y square equals to 8x, that is y square equals to 4 into 2 into x. Comparing this equation with y square equals to 4ax, we get a equals to 2. Now equation of tangent to the given parabola at 2, 4 is y1
equals to 2a into x plus x1, you cancel by, therefore y equals to x plus 2. Here slope of tangent equals to 1, therefore slope of normal equals to यो -1 upon slope of tangent हुन्छ किनकि tangent and normal are perpendicular to each other at the point of contact only, so slope of normal equals to -1. Equation of normal to the given parabola at 2, 4 with slope -1 is y minus y1 equals to m into x minus x1, therefore y equals to minus x plus 6. This is the equation of normal. अब इक्वेसन अफ नर्मल निकालिसकेपछि यो 18, -12 भन्ने पोइन्टले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्यो भने वी क्यान से द्याट नर्मल टु द प्याराबोला 2, 4 अगेन मिट्स द सेम प्याराबोला एट 18, -12. सो सब्स्टिट्युटिङ the point 18, -12 in above equation of normal, we get -12 equals to -18 plus 6, therefore -12 equals to -12, which shows that the normal to the parabola y square equals to 8x at 2, 4 again means the same parabola at 18, -12. In this way we can prove this question. Again we have the question, a tangent to the parabola y square equals to 12x makes an angle of 45 degree with the straight line 2y equals to x plus 3, then find its equation and point of contact. अब एउटा प्याराबोला गिभन छ हामीलाई, सपोज यो कुनै प्याराबोला छ अनि यो प्याराबोलामा एउटा कुनै टेन्जेन्ट छ, यो छ, यो टेन्जेन्टले एउटा गिभन लाइन छ, यहाँनिर गिभन लाइन 2y इक्वल्स टु x plus 3 छ, यो लाइनसँग 45 डिग्रीको एंगल बनाउँछ भने द गिभन प्याराबोला इज y square equals to 12x, y square equals to 12x भन्ने एउटा प्याराबोला छ अनि एउटा त्यसमा एउटा टेन्जेन्ट ड्रन गरिएको छ र 2y equals to x plus 3 भन्ने एउटा लाइन छ। अब यो लाइनले यो टेन्जेन्टसँग 45 डिग्रीको एंगल बनाएको छ भने देन वी हैव टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एज वेल एज वी हैव टु फाइन्ड द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट, यो कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट छ त्यो पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्यो। अब फर्स्ट अफ अल यो y square equals to 12x लाई हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगेर a को भ्यालु निकालौं। Here given parabola is y square equals to 12x, therefore y square equals to 4 into 3 into x. Comparing this equation with y square equals to 4ax, we get a equals to 3.
let y equals to mx plus a by m, that is y equals to mx plus 3 by m, let it be equation 1, be any tangent to the given parabola. यो गिभन प्याराबोलामा y इक्वल्स टु mx प्लस a by m भन्ने कुरा अब एट भनेको भएपछि हामी y1 इक्वल्स टु 2a इन्टु x प्लस x1 भन्ने फर्मुला युज गर्थ्यौँ। अब एट कुनै एउटा पोइन्ट्स दिएको छैन, त्यसैले इन y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax parabola, we can suppose any equation of this form y equals to mx plus a by m. So y equals to mx plus a को भ्यालु 3 भएकोले 3 by m भयो, be any tangent to the given parabola. Then slope of this tangent, say m1 equals to m. यो टेन्जेन्ट को स्लोप m छ, किनकि यसलाई y इक्वल्स टु mx प्लस c फर्ममा रिड्युस गर्यो भने m को ठाउँमा m1 को ठाउँमा m छ। Also given line is 2y equals to x plus 3, therefore y equals to 1 by 2x plus 3 by 2. Comparing this equation with y equals to mx plus c, we get m equals to 1 by 2, which is the slope of line, and c equals to 3 by 2. Given that (45° is the angle between the given line, angle between the line and the tangent, y equals to mx plus 3 by m. So we have tan 45° equals to plus minus m1 minus m2. m1 को भ्यालु हाम्रो m नै छ, m1 minus m2 भनेको 1 by 2 भयो स्लोप अफ लाइन, होल अपन 1 plus m1 m2, m1 भने m छ अनि यो 1 by 2, or we know that the value of tan 45° equals to 1. This equals to plus minus 2m minus 1 upon 2 plus m. LCM लिँदाखेरि 2 to numerator र denominator को cancel हुन्छ. Taking positive sign, therefore यो राख्दियौ, taking positive sign, we get 1 equals to 2m minus 1 upon 2 plus m, cross multiply गरौँ, 2m minus 1 equals to 2 plus m, therefore यो m यता आउँदाखेरि m भयो, यो उता गयो, m equals to 3. Substituting the value of m equals to 3 in equation 1, we get y equals to 3x plus 3 by 3. 3 cancel भयो, therefore y equals to 3x plus 1, which is one of the tangent of the given parabola, which is one of the tangent
of the given parabola. Again, while taking negative sign, we get the value of another value of m, and after substituting the value of m in equation 1, then we get another equation of tangent. So now again we have to find the point of contact. Also the point of contact of the of this tangent and parabola, this tangent and given parabola equals to a by m square comma 2a by m. So a को भ्यालु हाम्रो 3 छ, m को भ्यालु 9 भयो, m 3 को स्क्वायर 9 भयो, कमा 2 into 3 upon 3, 3 cancel भयो, 1 by 3 comma 2, which is the point of contact of this tangent, and y square equals to 12x parabola. In this way, similarly we can find the while taking negative sign, we can get another equation of tangent, and by using the same formula we can find the another point of contact of the tangent and parabola. Now we have another question. Prove that the lattice rectum of a parabola bisect the angle between the tangent and normal either extremity of a lattice rectum. अब यस क्वेशनले हामीलाई के भन्न खोजेको भने एउटा कुनै प्याराबोला छ, त्यो प्याराबोलामा ड्रन गरिएका जुन टेन्जेन्ट र नर्मलको बीचको एंगल छ, त्यसलाई यो सपोज टेन्जेन्ट छ. Suppose let us take the equation of parabola as y square equals to 4ax. This is xo x dash x axis, yo y dash y axis. Suppose this is normal, and this is lattice rectum. फोकस छ यताको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स होला. यो सपोज थीटा छ. y square equals to 4ax भन्ने प्याराबोलामा एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्यो हामीले यो पोइन्टमा. लेट p a, 2a and q a, -2a. These are the end points of the lattice rectum for a parabola y square equals to 4ax. In standard equation of parabola मा हामीले a, 2a र a, -2a भनेर end point of the lattice rectum लिन पाउँछौं. अब जुनसुकै क्वेशनले के भनेको छ भने कुनै प्याराबोलाको lattice rectum को end point मा ड्रन गरिएका टेन्जेन्ट र नर्मल को बीचको एंगललाई lattice rectum ले बाइसेक्ट गर्छ, ठीक हाफ गर्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ. किनकि we know that the angle between tangent and normal is 90 degree. If theta equals to 45 degree, then we can say that lattice rectum bisects the angle between tangent and normal. अब थीटा को भ्यालु हामीले 45 डिग्री देखाउन सक्यौं भने where theta is the angle between lattice rectum and tangent. lattice rectum र टेन्जेन्ट को बीचको एंगललाई हामीले थीटा मान्यौं. यदि यो थीटा 45 डिग्री देखाउन सक्यो भने we can claim that the lattice rectum of the parabola y square equals to 4ax bisects the angle between tangent and normal. ल अब यही कुरा गरौँ यहाँ. अब हामीलाई के पनि दिएको छैन, त्यसैले we can suppose standard equation of parabola. So let y square equals to 4ax be any parabola. Also let PQ be a lattice rectum
having eccentricity P a comma 2a and Q a comma minus 2a. We draw tangent and normal at P a comma 2a. PQ वटा लेटेस्ट रेक्टम छ अनि जसका एन्ड पोइन्टहरू a कमा 2a र a कमा माइनस 2a छन्। हामीले p a कमा 2a मा टेन्जेन्ट र नर्मल ड्रा गर्यौं। लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल, टेन्जेन्ट एन्ड लेटेस्ट रेक्टम, not normal. Suppose theta be the angle between tangent and lateral rectum. Now we have to find the slope of tangent as well as slope of lateral rectum. First of all, we have to find the slope of lateral rectum. Here, slope of lateral rectum PQ say m1 equals to y2 minus y1 minus 2a upon x2 minus x1. This equals to 4a by 0 equals to infinity equals to 90 degree, say. Similarly, to get the slope of tangent, first of all we have to find the equation of tangent at this point a comma 2a. Then we get an equation and we can find the slope. Also, equation of tangent to the given parabola at a comma 2a is y1 equals to 2a. a को ठाउँमा a नै छ, x plus x1, 2a cancel भयो, therefore y equals to x plus a, and slope of this tangent say m2 equals to 1, that is m2 equals to 1045 degree. Here we found the slope of tangent as well as the slope of lateral rectum, and if theta be the angle between them, then we can use the formula tan theta equals to plus minus m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 भन्ने फर्मुला लगाइदिउँ र थीटा को भ्यालु निकालौं। यदि थीटा को भ्यालु 45 डिग्री आयो भने we can say that lateral rectum of the parabola bisects the angle between tangent and normal, either extremity of a lateral rectum. Now we have tan theta equals to m1 plus minus m1 भनेको हाम्रो 1090 डिग्री छ minus 1045 degree, m2 whole upon 1 plus 1090 degree into 1045 degree, or tan theta equals to plus minus यो 10a minus 10b upon 1 plus 10a 10b जस्तो भयो। त्यसैले यो भनेको 1090 degree minus 45 degree, or tan theta equals to plus minus 1045 degree. Taking positive sign, we get tan theta equals to 1045 degree. Therefore theta equals to 45 degree, which shows that
which shows that the latus rectum of a parabola bisects the angle between tangent and normal, either extremity of a latus rectum. Okay, theta equals to 45 degree, where theta is the angle between tangent and latus rectum. अब त्यसैले थीटा 45 डिग्री हुनुको मिनिङ किनकि टेन्जेन्ट र नर्मलको बिचको एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्रीलाई ठिक हाफ गरिदियो हामीले। यो स्लोप अफ टेन्जेन्ट लियौँ, स्लोप अफ लेटस रेक्टम लियौँ अनि दुईटैको एङ्गल बिट्विन देमलाई थीटा मान्यो। थीटा इक्वल्स टु 45 डिग्री आयो। त्यसैले एङ्गल बिट्विन टेन्जेन्ट र लेटस रेक्टम 45 आउनु भनेको नै लेटस रेक्टम बाइसेक्ट the angle between tangent and normal. Similarly, we can find the slope of normal as well, but it is somewhat long. अब normal को slope लिएर यहाँनिर लेटस रेक्टम को slope निकाल्दाखेरि यो एङ्गल पनि 45 डिग्री देखाउन सक्यौँ भनेपछि हामीले लेटस रेक्टमले टेन्जेन्ट र नर्मलको बिचको एङ्गललाई बाइसेक्ट गर्छ भनेर क्लेम गर्न सक्छौँ। Now we have another question. Prove that the tangent at the extremities of a focal chord of a parabola are perpendicular and they intersect on डाइरेक्ट्रिक्स। यसो छ, एउटा प्याराबोलामा ड्रन गरिएका टेन्जेन्टहरू परपेन्डिकुलर हुन्छन् भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। फोकल कर्ड भनेपछि फोकसबाट पास हुने कर्ड हुनु पर्यो। Suppose let AB be a focal chord having x of a parabola y square equals to 4ax. This is the axis, and we draw tangent. Okay, now we have the question. Prove that the tangent at the extremities of a focal chord of a parabola are perpendicular and they intersect on directrix. We have this type of figure. Y square equals to एउटा 4ax एउटा प्याराबोला छ जसको फोकस FA, 0 छ। A and B are the end point, extremities भनेको यहाँनिर एन्ड पोइन्ट हुन आउँछ। A and B are the extremities of a focal chord whose coordinates are supposed to be AT1 square, 2AT1 and B को कोअर्डिनेट छ AT2 square, 2AT2 in parametric form.
we have supposed, because these points satisfies this equation, so we can take any point on the parabola y square equals to 4ax as 81 square comma 281 and 82 square comma 282. अब हामीले के गरौँ, एट द पोइन्ट ए एन्ड बी वी हेभ ड्रन टेन्जेन्ट, टु टेन्जेन्ट्स ए र बीमा दुईवटा टेन्जेन्ट ड्र गऱ्यौँ एन्ड दे आर इन्टरसेक्टिङ एट डाइरेक्ट्रिक्स आरटी, आरटीमा यिनीहरू के छन् इन्टरसेक्ट गर्छन् र यसरी इन्टरसेक्ट गर्छन् परपेन्डिकुलर हुने गरी इन्टरसेक्ट गर्छन् भनेर हामीले प्रुभ गर्नु छ है। टेन्जेन्ट एट द पोइन्ट्स ए एन्ड टेन्जेन्ट एट द पी पोइन्ट पी आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अब यो परपेन्डिकुलर देखाउनको लागि फर्स्ट अफ अल हामी के गरौँ, इक्वेसन अफ एबी निकालौँ युजिङ 2 पोइन्ट फर्मुला। त्यसपछि त्यो इक्वेसनलाई फोकसबाट पास गराइदिउँ, किनकि इक्वेसन एबी passes through focus because AB being a focal chord it must pass through focus. So focus बाट पास गराइदिएपछि हामीले यहाँनिर T1 र T2 को भ्यालु -1 पाउने छौँ। त्यसपछि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट A निकालौँ युजिङ द फर्मुला y1 इक्वल्स टु 2a इन्टु x प्लस x1 गरेर। सिमिलरली इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट B पनि निकालौँ युजिङ द फर्मुला y1 इक्वल्स टु 2a इन्टु x प्लस x1 निकालौँ। अनि त्यसपछि तिनीहरूको स्लोप निकालौँ र स्लोपको प्रोडक्ट -1 आयो भने वी क्यान से द्याट टेन्जेन्ट एट द पोइन्ट ए एन्ड एट द पोइन्ट बी आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। अनि हामीलाई फाइनली अर्को पार्ट पनि प्रुभ गर्नु छ एन्ड प्रुभ द्याट दे इन्टरसेक्ट अन डाइरेक्ट्रिक्स। दे इन्टरसेक्ट अन डाइरेक्ट्रिक्स भन्नुको मिनिङ इक्वेसन अफ दिस टेन्जेन्ट एन्ड इक्वेसन अफ दिस टेन्जेन्ट दुइटै सल्भ गर्यो भने हामीले यो डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन आउनेछ, जुन वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भन्ने प्याराबोलामा डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन x इक्वल्स टु -a हुन्छ। त्यसैले यो दुइटै इक्वेसन अफ टेन्जेन्टलाई सल्भ गर्यो भने x इक्वल्स टु -a आउँछ। अब जुन कुरा मैले भने यो कुरा यहाँ लेखाउँछु इन दिस वे। कन्सिडर, अब केही दिएको छैन यहाँ हामीलाई इक्वेसन अफ प्याराबोला भनेर कुनै पोइन्ट्सहरू केही दिएको छैन, केही नदिएको बेलामा हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन सपोज गर्नुपर्छ। कन्सिडर अ प्याराबोला y square equals to 4ax with focus at f a comma 0. Let AB be a focal chord having extremities A81 square comma 281 and B82 square comma 282 यो सपोज गरौँ। Now equation of chord AB is y minus y1 281, y minus y1 equals to y2 minus y1 282 minus 281 upon x2 minus x1 82 square minus 81 square into x minus x1 81 square, or y minus 281 equals to 2a कमन आएपछि t2 minus t1 बाँकी रह्यो होल अपन a कमन आएपछि तल t2 minus t1 into t2 plus t1 हुन्छ। यहाँनिर a कमन आउँदाखेरि t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर भयो। अनि t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला लाउँदाखेरि a माइनस b a प्लस b हुने भएकोले t2 माइनस t1 इन्टु t2 प्लस t1 भयो इन्टु x माइनस a t1 स्क्वायर t2 माइनस a1 र यो a क्यान्सल भयो। देयरफोर के बाँकी रह्यो त y माइनस 2a t1 इक्वल्स टु 2 अपन t2 प्लस t1 into x minus a t1 square बाँकी रह्यो। Now this equation AB being a focal chord, it passes through the focus, so the point focus must satisfy this equation. This equation
passes through f a comma 0. So we have 0 minus 281 equals to 2 upon t2 plus t1 into a minus at1 square, or minus t1 into t2 plus t1 equals to 1 minus t1 square भयो, or minus t1 t2 minus t1 square equals to 1 minus t1 square भयो. t1 square पनि cancel, therefore t1 into t2 equals to minus 1. एउटा t1 into t2 को भ्यालु निकाल्यो. Now equation of tangent at at1 square comma 281 is y1 equals to 2a into x plus x1 at1 square. 2a cancel भयो, therefore y equals to 1 by t1 into x plus at1. Let it be equation 1. Slope of this tangent, say m1 equals to 1 by t1. Also equation of tangent to the given parabola at b82 square comma 282 is y1 equals to 2a into x plus 82 square. 2a cancel, therefore y equals to 1 by t2 into x plus 82. Let it be equation 2. Slope of this tangent say m2 equals to 1 by t2. Here m1 into m2 equals to 1 by t1 into 1 by t2 equals to 1 upon t1 t2 equals to 1 upon minus 1 equals to minus 1. Therefore m1 into m2 equals to minus 1, which shows that the tangent at the extremities of the focal chord of a parabola are perpendicular to each other. Which shows that the tangent to the tangent at the extremities of the focal chord of a parabola are perpendicular. Now again we have to prove they intersect on directrix. अब ती दुईटै टेन्जेन्टहरु डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर हुन्छन् भन्ने प्रुभ गर्नको लागि बोथ द इक्वेसन अफ टेन्जेन्टलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो. दुईटै टेन्जेन्टहरु डाइरेक्ट्रिक्समा इन्टरसेक्ट गर्छन् भन्नका लागि नाउ सल्भिङ बोथ इक्वेसन्स. अगेन सल्भिङ इक्वेसन्स 1 and 2, we get 1 by t1 x plus at1 equals to 1 by t2 x plus at2. यो y equals to 1 by t1 x plus at1 छ. अर्को पनि y equals to
1/t2 x plus at2 छ, दुईटैलाई इक्वेट गर्यौं। अब x कमन आउने एक ठाउँमा ल्याउँ, और 1/t1 minus 1/t2 x कमन आएपछि at2 minus at1 भयो, और t2 minus t1 अपन t1 t2 equals to a कमन आयो, t2 minus t1 बाँकी रह्यो, यो t2 minus t1 क्यान्सल भयो, यहाँ x छुटिरहेछ, अनि और x equals to a t1 t2 और x equals to a into t1 t2 को भ्यालु हामीले -1 निकालेका छौं, therefore x plus a equals to 0, which is a directrix. In this way we have shown that the tangents at the extremity of a focal chord of a parabola y square equals to 4ax intersect on the directrix.